अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हूं आप लोग का दोस्त, आप लोग का भाई अवैस खान। और जी व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं अवैस टीवी। आज हमारे साथ आपको देने के लिए तीन अहम खुशखबरियां हैं, जिनमें दो का ताल्लुक सस्ती बिजली से है जबकि एक हमारी एक्सपर्ट से मुताल्लिक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ तरक्की की वजह से गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने 4 अरब 30 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली बनाई। जी हाँ, ये तमाम कोयला पाकिस्तान का मकामी कोयला था, जिससे मुताल्लिक 25 साल हमें अंग्रेज़ डराता रहा। ये कोयला किसी काम का नहीं है, लेकिन बिलआखिर इस कोयले से बिजली पैदा हुई और पूरी मुल्क में फैली। दूसरी अहम खुशखबरी, गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर मुतबादिला तवानाई की एक नई पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत 2030 तक पाकिस्तान अपनी 75% बिजली मकामी ज़राए से पैदा करेगा। जी हाँ, इम्पोर्टेड कोयले, इम्पोर्टेड तेल और इम्पोर्टेड गैस की जगह हम हवा, पानी, सूरज, न्यूक्लियर से बिजली पैदा करेंगे, अपनी मकामी कोयले से बिजली पैदा करेंगे। इसका 75% हिस्सा होगा ये अगले 10 सालों के दौरान। और तीसरी खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान की जो फ्रूट्स और वेजिटेबल की एक्सपोर्ट थी गुज़श्ता सालों के दौरान, इसमें 12% इजाफा हुआ है। जी हाँ, इन बुरे हालात में पाकिस्तान की ये एक्सपोर्ट प्लस की तरफ गई है। अब हम आते हैं अपनी पहली बड़ी खुशखबरी की तरफ। जी हाँ, तरकोल जो पाकिस्तान जा 175 अरब टन कोयला है, इसके मुतालिक एक गवर्नर ने बताते रहे कि ये कोयला लो क्वालिटी का है, किसी इस्तेमाल का नहीं है। इस कोयले से गुज़श्ता साल के दौरान 4 अरब 30 करोड़ यूनिट्स बिजली हासिल की गई। जी हाँ, और इस बिजली की वजह से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ। अगर हम ये बिजली मकामी कोयले की बजाय इम्पोर्टेड कोयले से बनाते तो हमें 80 मिलियन डॉलर्स नुकसान होता, और इस तरह अगर हम यही बिजली इम्पोर्टेड गैस से बनाते तो हमें 130 मिलियन डॉलर्स नुकसान होता। जी हाँ, ये तमाम बचत हमें इस मकामी कोयले से हुई है। इस कोयले से न सिर्फ हमें ये बिजली पैदा हुई है, बल्कि 10 लाख घरों को ये बिजली मुहैया हुई है, जिनके अंदर 70 लाख अफराद रिहायश पजीर थे। याद रखें, तरक्के मकाम पर 6 ब्लॉक्स बनाए गए हैं ताकि मुख्तलिफ कंपनियां उनके अंदर कोयले के बनने वाले मुख्तलिफ प्लांट शुरू करें। तर ब्लॉक 2 जिसे बिजली हासिल की जा रही है, जिसमें 600 मेगावाट का फेज 1 मुकम्मल हो चुका है पिछले साल का। अब इसकी फेज 2 पर काम जारी है, जो कि सन 2021 में मुकम्मल हो जाएगा। तरकोल ब्लॉक 2 से 1320 मेगावाट बिजली सन 2021 के आखिर तक मिलना शुरू हो जाएगी, यानी हमें सालाना 8 अरब 60 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली एक ब्लॉक से मिलेगी। इसके अलावा 5 ब्लॉक से ब्लॉक 1 जो है, इस पर भी काम जारी है। चाइना की मदद से उसके अंदर भी 1320 मेगावाट का प्लांट्स लग रहा है, जिसके ऊपर तकरीबन 20% काम मुकम्मल हो चुका है, और इस ब्लॉक का फेज 1 सन 2021 तक लाइन पे आ जाएगा। इसके अंदर एक अच्छी एडिशन ही हुई है कि हुकूमत ने चाइना के साथ इनोग्रेशन करना शुरू की है। चाइना भी अपने लगाए हुए पावर फॉरेस्ट के ऊपर पाकिस्तान को रेट्स के अंदर कंसेशन यानी बचत देने के लिए राजी हो गया है, जिसका ऐलान इंशाल्लाह अगले माह जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान आएगा उसके बाद किया जाएगा। इसके साथ मुंसलिक एक और खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ट्रांसमिशन लाइन्स बिछा रहा था, जो तरकोल मिटारी के मकाम से लाहौर तक आनी थी। आप समझिए कि बिजली के लिए एक अल्टरनेटिव मोटरवे भी बन रही थी, जिसे लाहौर मिटारी ट्रांसमिशन कहा जाता था। इसके 85% हिस्से पर काम मुकम्मल हो चुका है। जी हाँ, इसमें 1500 से ज़्यादा पाकिस्तानी इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और मजदूर काम कर रहे हैं, जबकि 1000 इंजीनियर्स, चाइनीज़ टेक्नीशियन और मजदूर पाकिस्तानी भाइयों को ट्रेन कर रहे हैं। ये तकरीबन 2 अरब डॉलर्स का प्रोजेक्ट है और 886 किलोमीटर लंबी एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही है। इसलिए अहम थी ताकि खुदा न ख्वास्ता अगर किसी बड़ी पाकिस्तानी ट्रांसमिशन लाइन पर ब्लास्ट हो जाता तो पाकिस्तान के साथ कोई दूसरा रास्ता नहीं था बिजली की तरसील का। अब समझिए कि पाकिस्तान के पास बिजली की तरसील की 2 मोटरवे आ गई है, एक पुरानी और एक मिटारी की शक्ल में। ये जो नई ट्रांसमिशन लाइन है, ये तरकोल मुकाम पर बनने वाले 400 मेगावाट से बिजली लेकर पूरी मुल्क को मुहैया करेगी। इस तरकोल का जो छठा ब्लॉक है, वो चाइना का पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। वहाँ से पाकिस्तान कोयला नहीं निकालेगा, वहाँ से इस कोयले को गैस में तब्दील किया जाएगा।
اس سے فرٹیلائزر بنائے جائیں گے اور اس سے پیٹرول اور ڈیزل بنایا جائے گا جو تقریباً 50,000 بیرل روزانہ کا ہوگا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ 2 سے 3 سال میں پوری ہو جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اور اپنی پالیسی اناؤنس کی ہے کہ ہم اپنی 75% بجلی سن 2030 تک اپنی مقامی ذرائع سے پیدا کریں گے۔ اس وقت پاکستان صرف اپنی 35 سے 40% اپنی مقامی ذرائع سے پیدا کر رہا ہے، جبکہ باقی امپورٹڈ تیل سے، امپورٹڈ گیس سے اور امپورٹڈ کوئلہ سے۔ تو یہ جو بجلی پاکستان میں بنے گی اس میں سب سے بڑا حصہ ہائیڈل انرجی کا ہوگا، اس کے بعد سورج کا، ہوا سے بجلی حاصل کی جائیں گی، یہ 60% بجلی ہو گئی، جبکہ مقامی کوئلے اور نیوکلیر انرجی سے 15% بجلی حاصل کی جائیں گی۔ اس طرح 75% بجلی مقامی ذرائع سے حاصل کی جائیں گی، جس سے اس کی لاگت میں بہت بڑی کمی آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز حکومت کرنے جا رہی ہے کہ اس کے لیے جتنے سولر سپیرر بنیں گے، جتنی واٹر بائنز بنیں گے، بیٹریز بنیں گی، یہ تمام پاکستان میں بنیں گی۔ اور اس سے متعلق 3 کمپنیاں جو کہ یورپ اور چائنا کی ہے، ان کو پاکستان آ کر یہ تمام چیزیں، واٹر بائنز، سولر سپیلرز اور اس سے متعلق تمام چیزیں بننے کی درخواست دی ہے۔ حکومت اس پر غور و خوض کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان اس کو ٹیکس ریلیف دے رہا ہے تاکہ یہ لوگ پاکستان آ کر انویسٹ کر سکے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکے اور پاکستان کو سستی بجلی بن سکے۔ اس متعلق حکومت نے جب ان تمام پارٹیوں سے بات کی تو انہوں نے 50 روپے فی یونٹس بجلی کا اعلان کیا، جب اس سلسلے میں حکومت اس سے بات کر رہی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ 4-4.5 روپے فی یونٹس پر بات ہوں گی۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنی تیسری آخری خوشخبری کی طرف کہ پاکستان نے جو پچھلے سال جو فروٹ اور ویجیٹیبل ایکسپورٹ کیا، اس میں ابھی 12% اضافہ ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، حالانکہ پچھلی سال کی 4 ماہ کرونا کی نظر ہو گئے اور پوری دنیا میں کاروبار مکمل طور پر بند تھا، ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتا نہیں رہا، تمام شیپس بند تھے، اور اس کے باوجود پاکستان نے اپنے ایکسپورٹ میں 12-12.5% اضافہ کر دیا ہے۔ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو فروٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈز مینگو کی تھی اور اس کے بعد کینو کی تھی۔ ہماری پاکستان نے پچھلے سال 1,30,000 ٹنز مینگو ایکسپورٹ کر دیا تھا، جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے، دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ اور اگر سبزیوں میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ڈیمانڈز پیاز اور آلو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے ملک کو اور بھی بہت سی زیادہ نعمتوں سے نوازے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ لوگ کو اس طرح کی خوشخبریاں دیتے رہیں گے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔